नमस्कार। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान लेखक से परिचय। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। তোমরা যেই আকর্ষণীয় ভ্রমণ কাহিনী পড়েছ সেটি হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক रामधारी सिंह दिनकर लिखेছেন। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। দিনকরজির রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভারত ও ভারতের সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরা। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। তার লেখায় বীরত্ব, উৎসাহ এবং দেশপ্রেমের ভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरवगान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতের গৌরব গাথা তার লেখায় প্রধান বিষয় ছিল। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी है। তিনি তোমাদের মতো শিশুদের জন্যও বই লিখেছেন, जैसे मिर्च का मजा, पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। যেমন মির্চ কা মজা, পড়ক্কু কি সুজ और सूरज की ब्याह ইত্যাদি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।